Danas ću vam pokazati na koji način se kalemi lešnik. I ovdje imam jednu stariju podlogu lešnika koja je stara preko 10 godina i koja nije davala dobar kvalitet plodova. I iz tog razloga ću danas izvršiti njeno kalemljenje. Ovdje sam ranije nabavio plemke lešnika dve sorte. Znači možete vidjeti da im se pupoljci razlikuju i oni imaju krupne plodove. I ovu podlogu ću sada kalemiti sa ovim plemkama. Prvo što je potrebno da uradimo jeste da odstranimo grančice sa podloge i pupoljke. Evo ovako. Zatim prikratimo podlogu na visinu koja nama odgovara. Znači ja ću to raditi na ovoj visini. I sada polako započinjem rez i vršim prikraćivanje podloge. Pri kraju opet pažljivo da ne otkinem koru, evo ovako. I sada smo napravili rez. Malo popravimo ovdje koru pošto je neravna. Evo ovako, sa nožem malo to popravimo. I sada je potrebno da napravimo procep na podlozi, pošto će ovo biti kalemljenje na procep. Znači uzmemo neki malo jači nož i čekić i sa njime po sredini napravimo procep. Kada smo to radili, izvučemo nož i u sredinu zaglavimo neki jači šrafciger. Evo ga, ovako. I sada uzmemo plemke i pripremimo ih za kalemljenje na procep. Znači izaberemo plemku negdje gdje nam odgovara, gdje ima dobre pupoljke, napravimo rez i sada ću napraviti, znači na primjer ovdje, sada ću da pripremim plemku. Znači sa obe strane plemke pravim rez u obliku klina. Pokušamo da napravimo što bolji, što ravniji rez. Evo ovako to otprilike izgleda. Znači s jedne strane sam skinuo koru i sa druge strane i prikratim na dva pupoljka kalem grančicu. Malo iznad pupoljka i znači ovu kalem grančicu možemo da ubacimo sada u podlogu. Znači sa šrafcigerom nakriljavamo šrafciger levo desno i na taj način pravimo veći procep na podlozi da bismo mogli ubaciti kalem grančicu u njega. Potrebno je da se kora, znači unutrašnji deo ispod kore što se nalazi, da se poklopi sa takvim istim delom na podlozi. Znači i sada razmičem podlogu, pravim veći procep i uguravam kalem grančicu u podlogu. Ovdje popravljam tako da bude ravno i jedna kalem grančica je ubačena. Sada sa druge strane uzmemo drugu kalem grančicu i napravimo isto tako. Znači osvežim rez na kalem grančici i sada ću da napravim isti tako rez na kalem grančicu u obliku klina. Ono što je bitno da znate jeste da se lešnik kalemi ranije nego ostalo voće i ukoliko dolazi do suzenja lešnika,
prijem će biti ili loš ili nikakav. Znači možete da kalemite, ako curi jako voda iz podloge, jako malo kalemova će se primiti. Evo, napravili smo na drugoj kalem grančici isto takav rez u obliku klina i prikratit ćemo iznad, znači, drugog pupoljka, tako da imamo 2 pupoljka na kalem grančici. Ovako. I isto tako sad ubacimo ovu kalem grančicu sa ove druge strane. Možemo opet malo da razmaknemo šav cigerom i pazimo samo da nam se ne pomeri prethodna kalem grančica sa druge strane. Znači pogledamo i to, sve je u redu, znači sve kako bi trebalo i sada vršimo zamotavanje kalema. Znači ja sam isekao ovako parčiće najlona i prvo parče stavljam na sredinu, ovako preko. I preko okolo, znači malo da zamotam ovako, tako da smo prekrili ovu gornju podlogu, znači gdje je sečeno. I zatim uzmemo drugo malo veće parče najlona i sa njime zamotavamo skroz, znači stežemo ovako u krug. Znači ukoliko je pukotina malo dublja, nju prekrijemo najlonom. Evo, to je sad lepo zamotano. I sada da se najlon ne bi odmotavao, uzmemo parče kanapa i lepo sve stegnemo. Znači dobro možemo stegnemo, tako da se slučajno ne bi podloga pomerila. Međutim, kada su u pitanju ovako malo deblje podloge, ona sama pritišće prema unutra i ne dozvoljava kalem grančici da se pomeri. A kada kalimimo tanje podloge, onda je najbolje da stegnemo dobro. Evo, sada smo to uradili. I sada ću ovdje gore, pošto vidite da najlon nije dobro prekrio, znači uzmem jedno parče tanje najlona i sa njime lepo zamotam taj gornji deo. Znači na obe kalem grančice, tako da ne bi ulazila voda u to spojeno mesto i da ne bi došlo do propadanja kalema. To jest kalem neće se da se primi u tom slučaju. I ovako stegnemo dobro. I ono što je još potrebno da uradimo su 2 stvari. Prva stvar jeste da na vrh kalem grančica je potrebno da stavimo lepak, znači za drvo ili kalem vosak, tako da se kalem grančica ne bi isušivala. I zatim toga izvršimo oznaku kalem grančica, tako da znamo gdje smo šta kalimili. Ja to radim sa vodootpornim flomasterom i napišem neku šifru, na primjer ovdje 1, sorta, na primjer lešnika 1, i ovdje napišem broj 2. Tako da znam kasnije koji lešnik sorta je kalemljeno. I ovako izgleda jedan gotov kalem lešnika sa 2 kalem grančice. Metod kalemljenja je bio kalemljenje na procep. Pozdrav svima!